بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. سورة الروم یوشتم سپارہ آیت نمبر 29 یو کم دیرشم سورہ روم کے بشارت ورکول مومنان ہوتا اور تخویف ورکول مجرمان ہوتا. مومنان مسئلہ توحید منی، مجرمان نہ منی. سورت کی واللہ دلیل عقلیہ بیانول مسئلہ توحید ثابتولا. سورت کے دا اکثر خلقو بیان کولو شپگم آیات کی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون. زیاد دخل کو نہ پوئے گی اللہ وی پا دین بارے نہ پوئے گی اور نزان پوئے یعلمون ظاہر من الحیات دنیا پوئے گی پا ظاہری جند دنیا وهم عن الآخرت هم غافلون اور دید کار آخرتنا غافل دی نا خبر دی. آخرت تو تیارین کئی آخرت تو تیارین کئی اللہ نے یادئی ندئی بیا خواہشات بسی جی خواہشات بسی لاشی پاہی وسر دلیل نوی دا جان سر ظلم کئی نننی سبق کوئی بلے توال نزینو بلکہ تابی دیا کسان ظلموں چی ظالمان دی. اور ظلم بیا گانی مانی بھی یو ظلمو ان ظلم لقمان کی سے خل بچی تو ہوئی یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. اے بچے شرک مکو دا اللہ سنو جکا شرک لے ظلم دے. اور بیا ظلم زیادتی تو ہوئی افلانے ظالم دے ظلم کئی بیا ظلم بل سر کول دی یو ظلم ځان سره کول دی. چې ځان سره ظلم کوي بل سره ظلم کوي نو دا ځان سره ظلم دی. بل سره چې زیاتې کوي دا ځان سره زیاتې کول دی. نو سورې نال کې بیا وایي چې ځان سره زیاتې کوي او نو بیا د دې سزا ملاويږي. ځن کدن کې به ورته بیا وایي فرشتي. سورہ نال کے آیت 28 کے الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم آکسان چی روح اخلی ددینا فرشتے ظالمی انفسهم پدا سیال کے جزیاتے کہ ان کے پاپلو زانو باندے شرک کئی زان سر زیادتے کئی جہنم تبی اللہ بوزی بل سر زیادتے کئی ظلم کئی زان سر زیادتے کئی دلب سزا ملاوی کی نزکو ظالمی انفسهم. سورہ روم کے بل اتبع الذین بلکہ تابی دیا کسان ظلمو چی ظالمان دی آواءهم دا خواہشات خفلو بغیر علم بید دلیلنا ومن یادین سوکتے چی لار باو خیدیتاو زوکتے چلار بو خیمنا چاہتا ازوال اللہ چمور دا گمراہ لگو لی اللہ پدبانی پا سبب دا ملدنو گمراہ کریوی اللہ
نو د عمل د وجنه په د ګمړای مور لګولې وما لهم من ناصرين او نبوي دیلا سوکم دادی بل توا الذین ظلموا بلکې تابع دي کسان ظلمو چې ظالمان دي ظلم کړي په خپل ځانونو باندې ظلمو چې ظالمان دي ظلم کوي په خپل ځانونو باندې څنګه دې سورې روم کې نهم آیات کې دي چې فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما كان الله فضل الله ليظلمهم چې ظلم کې په دای باندې ولكن كانوا لكن اودای انفسهم يظلمون فقل ځانون باندې ظلم کوونکی ځان باندې ظلم کوي نالوی بلتبا الذین بلکہ تابع دیا کسان ظلمو چی ظالمان دی آواءهم دا خواہشاتو ددئی نو کل وی تابعداری مکو دا خواہشاتو کل اللہ وی دی خپل خواہش پر سروان دی سورہ بقرہ کے زلزلی وی نبی علیہ السلام تعالی وی کہ تو خواہش پر سلاری نبی والا ستا امداد نہ کی سورہ بقرہ کے آیت 120 یوسر سلم آیات کے نبی علیہ السلام تعالی وی وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى اور چرے برازیلی شیطان یہود و نصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ترے بولی چی تابداریوں کے تو دا دین دا دی دا طریقے دا دی قل ویاتے پیغمبر علیہ السلام انہو دا اللہ بے شکا قرآن دا اللہ کتاب دا اللہ ہدایت دا قرآن دے والہدا دا دے ہدایتا نبیان نبی علیہ السلام تعالی وی وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ او کچنی تابداریو کیتاو اواهم دا خواہشاتو ددئی دا خیالاتو ددئی بعد اللذی پتاغینو جاکا من العلمی چلا غیتا تا دا علم دا قرآن نو قرآن دا غیتا بیادی پسلاری نمالک من اللہ نبی تعالی طرف دا اللہ نو میں ولی ولا نصیر سوک دوستان امدادی کہ دئی خواہشاتو بسلارے اللہ با دے امداد بیان کئی نوچی نبی علیہ السلام تعالی وی نوچی موتا خواہشاتو بسلار سوزمگا امداد با اللہ کئی دا اللہ امداد ولی ننشتا خواہشاتو بسی منگا روانیو دائنگم دی سورہ بقرہ کے آت 145 یوسل 15 کے بیاوی نبی علیہ السلام تعالی آیات میز کے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ او کچرے تابع شویتاو د خیالاتو ددئی د خواہشاتو ددئی من بعد ما پرداغینو جاک من العلم چراغ تاتا دا علم دا قرآن نو انکا اذن من الظالمین یقینا تباو وداو که دا ظالمانو نبئی زان سر بزیاتے کے زان سر بظلم کے تبا پداو حق که دا ظالمانو نئی یو ظلنا دو ظلنا دولت ظلی داوئی قرآن کی دولت ظلی ہوئی چی دی احواءهم خواہشات بسیری سورہ مائدہ کیوں گوڑا آت 48 اتسلیقم کلوی تابداری مکوا سورہ مائدہ کی دو ذلی ہوئی ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق سورہ مائدہ شپکم اشپارا اتسلیقم آیات مینس کے ولا تتبع اهواءهم او تابداری مکوا دا خواہشاتو دنئی عما جاءك من الحق
پس داغینا چراغی تا حقو قرآن راغی حق دا قرآن نم دے حق راغی قرآن راغی نزدی تابداری مکو بیاور بسی آتون چاس کی بیاوئی یو کم پزوسم سورہ مائدہ کی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ اور فیصلہ کرو پمن تدریکے بما پا کتاب باندے انزل اللہ چنا لے گلے دے اللہ ولا تتبع اهواءهم اور تابداری مکو دا خواہشاتو ددئی وحذرهم او ویرو دیلرو ولا تتبع اهواءهم اور تابداری مکو دا خواہشاتو ددئی وحذرهم او ویرو دیلرو ویرو کہ خواہشاتو بس مزئی دانگی سورہ رات کے آیت نمبر 33 درے دیسم کی وہی آیت نمبر 37 وہ دیسم آیت کی وہی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وكذلك هم دارنگے سنگ چ بخوانو پیغمبرانو تمی کتابونه ورکول صحیفینم دارنگے انزلنا را لګلم غنی قران لرو حکمن عربیہ ډک د حکمت نو واجه جوکه ولین تمات اهواءهم او کچنی تابداریو کیتاو دا خواہشاتو ددئی بعد ما جاءک من العلم پس داغینا چراغیتاتاو من العلم دا علم دا قرآن نو او بیام دی پسلال مالک من اللہ نبوی تعالی طرف دا اللہ نو می ولی ولا نصیر سوک دوستو او نو امدادی سوک دوستان امدادی آنگی سورہ مومنون کے آیت نمبر 71 کی وہی آیام کے اتاللہ سمجھ پارا سورہ مومنون آیت 71 وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرٍ فَهُمْ عَنْ ذِكْرٍ مُعْرِضُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ او کچری تابع شوی اهل حق اهواءهم دا اهل بدعاتو دا خواہشاتو ددئی لفسدت السماوات والارض خاخ رانشیبی و رانشیب و اسمان نظمکی ومن فیهن آهاز چپنیزمکی اسمانو کری بل اتیناهم بذکرم بلکی رات لکم دیتاو بذکرم پا پندو نصیحت دئی باندے پندو نصیحتو قرآن فهمان ذکرم موردون نو دینا از پند دینو د نصیحت دینو موردون مخلون کلی اعراض کون کلی دانگی بیاس سورہ قصص کی وئی سورہ قصص کے 50 آیات کے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا شرمش پارا سورہ قصص آیت نمبر 50 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ وَاسْكَ چرے قبول تیاؤن کستاؤ تولا دعوت ورکی چلا دا قرآن تکا نکن منین فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ وَاسْكَ چرے تابداری نکیستاؤ فَاعْلَمْ پوشا خک رکشا انما يتبعون اهواءهم یقینا تابعین خواہشاتو ددئی اون بیا سجر کئی ومن ضل سوک تر گمراہ ممن اتبع هواه ممن دا چانو
اتبع هواو چې تابع دي د خپل خواهشو بغیر هدى من الله بلا دلیل نه طرف د الله نه خواهش پس روان دي. بیان نننی سبق کې یو کم دیر سمایت کی وئی بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بلکہ تابع دي کسان چې ظالمان دي اهواءهم د خواهشاتو د دوی. بیا سورہ شورا 15 سپارہ کې آیت نمبر 15 کی بیا وئی حامیم شورا 15 سپارہ آیت نمبر 15 فلذلك فدعوا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم. فلذلك فدي قرآن تاو فدعوا دعوت ورکاو روغوان خلقاو واستقم كما امرت او کلک ودرے گلک سنگا چوکم کنشی تاتاو. استقامت دا دیر گران کارو واستقم كما امرت او کلک ودرے گلک سنگا چوکم کنشی تاتاو ولا تتبع اهواءهم او تابداری مکو اهواءهم دا خواهشاتو ددوی خواهشاتو پس مداو ددوی تابداری مکو. بیا سورہ محمد کی سوال لسم آیتو گئی 2 ذری سورہ محمد کی آیت 14 و 16 شپاگیسم پارا سورہ محمد سوال لسم آیت کی ہوئی افمن کانو علی بینت من ربی کمن زین له سوء عملی واتبعوا اهواءهم. افمن کان علی بینت آیا هغه څوک چې علی بینت من ربی ودلیل باندې درم خپلنو کمن کې شي پشان دا چاو زین له چې خیت کړي شي دي دتا سوء عملی بدمندنو واتبعوا اهواءهم اور روان دي دی خپل خواهشاتو پسې واتبعوا اهواءهم اور روان دي دی خپل خواهشاتو پسې. بیا شپږم آیت کې بیا وایي سورہ محمد کی ورپسی اصول وګړي ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. ومنهم بعض المنافقين منافق يستمع اليك چې وکیږي دي تاسو د پاره د اعتراض حتا تنه پورې اذا خرجو کلا چوزي دایمن اندکا ستاده طرف نو ستاده خوانو قالوا ايد للذين اكسان توتل علم چې ورکړي شرط علم ويا ماذا قال انفا دا د سوي اوسو دا د سوي اولئک الذین دا کسان دي تبع الله ولا قلوبهم مور والدی الله پزړونو د دې باندې ناس په کوئی بنا پزړې مور لګیدلې وتبع ولی ازګه وتبع اهواءهم اور وان دي دی خپل خواهش پسې وتبع اهواءهم اور وان دي دی خپل خواهش پسې. داږي سورہ قمر وشتم سپارا سورۃ القمر دریم آیات کی ہوئی آیت نمبر 3 وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. وَكَذَّبُوا دروجن کیاو کدی وَاتَّبَعُوا او تابع شو دی أَهْوَاءَهُم دا خیالاتو ددین خواهشاتو ددین وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ او هر یو کارو ودریدون کنه پاکفل منزل بانده پاکفل وقت بانده نو داده خواهش پسی ولی دی نه پل خواهش نه خوده جو کرده دی. اللہ وی سورہ جاسیہ کی پینشتم از پاس سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 درسم کی ہوئی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ
وَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ أَفَرَأَيْتَ أَيَوِنِتَا مناسوک اتخذاو چنی ولد الہہو مددگار خپل ہوا او خپل خواہشو خپل خواہش نے علاجو کرے دے خپل خیالاتو نے علاجو کرے دے خیالاتو بزیدی اخبری و سرد دلیل نوی سوری روم کے بلتوا الذین ظلموا والکتابی دیا کسان چی ظالمان دی ظلم کرے پاکل ظلم باندے نتابی دی آواء دا خواہشاتو ددین خیالاتو ددین بغیر علم بید دلیلنا دول ازلے ذکر کے آواءهم خواہشاتو بزیدی نوزوی بغیر علم بید دلیلنا بغیر علم دام دول ازلے ذکر کے قرآن دول ازلے ذکر کے جی دلیل و سرنشتا دسر دلیل دار چی بابا جی می دا کری دی کاکا جی و لالا جی و مشران و دا کری دی دا مشران مودا کری دی نو مشران دی پا خواب پیاز اور روٹای شملی خورل نو تو ساگا خوری تو خود چرگان خوری مشران دی پا زڑو کمرو کی کوٹو کی سیدل تو اس پائی کی اسیگی مشران دی پا خواب پا کیم نو ببوزے بے اور تو اس ایسی تناستے نبدی کی ورپسی نجی کچی دا دین خبر راشن بیاری تو مشران پسی زما مشران دا دین آغا سوک کی قرآن و سنت تے دا اللہ کتاب دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزم گا مشرد دا دین دا نبی علیہ السلام پر طریقے باندے بازی دا اللہ دا حکم مطابق بجن تیرے بغیر علم دسر دلیل نوی سورۃ الانعام اگرئی سورۃ الانعام کی 15 ذلی ہوئی دلیل و سنیتا سلم آیت اگرئی آیت نمبر 100 سلم وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَجَعَلُوا لِلَّهِ وَكَرْذُلِي دَيْ أَلَّا لَهُ شُرَكَاءَ الْجِنَّ شرکان دا پیریانو وَخَلَقَوا عَلَىٰ کہ اللہ پیدا کری دی دَيْ لَنَو وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ اور جو کری دی دَيْ اللہ لَنَا بَنِينَ زَامَنَو وَبَنَاتٍ أَوْلُنَو بغیر علم بیدا دلیلنو دلیل وسنشتا اللہ لزامن علونا جوڑی سبحانو پاکتے اللہ زامنو نا دلونو نا دا شرکنو وتعالو چاہتے اللہ اما داغن یصفون دیا بیانی علم وسنشتا بغیر علم والوسی بیا آت 108 کی ہوئی سورۃ الانعام 108 ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم ولا تسبوا الذين كذبوا كسانوا يدعون جنا مدد كيد من دون الله بغير الله نو ويسبوا الله وزيوا كنزلوا كي الله تو عدوا دوجد دشمنين بغیر علم بغیر دا علم نو دوجدنا پویتیانو بیار پسی 119 یوسلو نورلسم آیات وَإِنَّ كَثِيرًا آیات میں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم وَإِنَّ كَثِيرًا بِسَكَدِينَ لَيُضِلُّونَ خاخا خطا شوی دی دی گمراہ شوی دی دی یا گمراہ کی گی دی بی احوائیم پا سبب دا خواہشاتو دی بغیر علم بیدا دلیل ناو دلیل وسرنوی بغیر علم دا دلیل شوی دا دلیل خوبی خوب ملی دلیل قرآن دلیل نے حدیث دلیل نے آت دلیل اربان شریعتوں اصلور قسم دلیل دی آئے کی دلیل پیش کا ندیبا بغیر علم بین دلیل نو دسر دلیل نوی
اور یہ خبر کئی دلیل د سرسی بابا جیو دادا جمنا کڑی مشران مدا کڑی دی امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی نوزو کتابک من ورائی ظہورم وتمسکوا بزخارف الخزیان والعلم قال اللہ قال رسوله قال الصحابة اولو العرفان اللہ نوزو کتابک من ورائی ظہورم اور ذل دے خلق استا کتاب رسول شاگانو کنو وتمسکوا بزخارف الخزیان اپا ملما خبر باندے ادرو باندے منگولی لگولنی والعلم قال النبیاء امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی والعلم قال اللہ قال رسولو قال الصحابتم اولو العرفان علم خواہ دے قرآن و سنت کے دے صحابہ کرام تا بیان کرے دے علم خواہ دے قال الصحابتم اولو العرفان کیا صحابہ تا بیان کرے دانگی سورة الانام آیت 140 یوصل سلیتم گرئی قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفا بغیر علمین بچی بوجنی دا بابا پنم باندے قد خسر الذین تاکی سراتاونیان دیا کسان قتلوا اولادهم چو جلے ددئی اولاد ددئی اولاد پر صفان دوجہ کما کنتیانا بیوکم تیانو بغیر علمین بنا دلیلنو وحرمو وحرام کری دی نئی بن کری دی دی ما رزقام اللہ آچور کری دی چاندو افتراءن علی اللہ دوجہ دروغ جڑولنا پانا باندے پانا باندے دروغوئی بیا 144 یوصل سلو سلسمیات دایات میں فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ومن أظلم فسوق الظالم ممن كان افترى على الله كذبا يجوڑی پالا بنی درو ليضل الناس بغير علم یہ پالا چه گمراہ کی خلقوں بغیر علم بلا دلیل نو تپوسو کا تاسا دلیل لے قرآن او خیا حدیث او خیا قرآن او حدیث او اجمال صحاب او خیا قیاس دائمو مجتہدینو دلیل ارباب بغیر علم بین دلیل نو دلیل ورسرنی بابا جو دادا جی دائی دلیل وی علاوی دلیل او خیا دلیل نشتا بغیر علم نو بین دلیل نو دانگی سورہ نحلو سوال سمجھ پارا آیت نمبر 25 پنجسم کی ہوئی لِيَعْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَعْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ جنبا چپو تکی نہیں بوجھنا درئی کاملتاً پورا یوم القیامت برد قیامت ومن اوزار الذین اور بوجھن دا کسانو یذلونو چه گمراہ کئی دی لنو بغیر علم بلا دلیل نو بغیر علم بلا دلیل نو دلیل وسرنی بابا جی و دادا جی دلیل وی بغیر علم بلا دلیل نو دانگی سورہ حج کے 2 ذلی ہوئی واللہ سمجھ پارا سورہ حج درم آیت کی ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید ومن الناس وبعض خلقنا مناسو کی یجادل فی اللہ جگڑ کئی پدین دا اللہ کے وبلنا دا اللہ کے بغیر علم بنا دلیل ویتبع تابدار دے روان دی دے کل شیطان مرید ہر یو شیطانو سرکش پسے بیا اتم آیات کی بیا ہوئی ہم سورہ حج کی ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر ومن الناس وبعض خلقنا
مناسو کے جادل فی اللہ چی جگڑا کے پدین دا اللہ کے بغیر علمینو بیدا دلیل نو دلیل وسنی و جگڑی کئی بغیر علمین بیدا دلیل نو بیا سوری روم کی نننی سبق کی ہوئی آتنا تیر بلتوا اللذین ظلمو بلکہ تابدہ دیا کسان چی ظالمان دی آوا ام دا خواہشاتو دنی بغیر علمینو بیدا دلیل نو بغیر علمینو بیدا دلیل نو سورہ لقمان کی دو ذری ہوئی شپگم آیات اگو رہی سورہ لقمان آیت نمبر 6 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّاسِ وَبَعْضِ الْخَلْقِ مناسو کی اتنی چی غرہ کئی لَهْوَ الْحَدِيثِ بے فائدے خبریں کل امر باطل ہر یو باطل کہہ رہا یو معنی پکر لَهْوَ الْحَدِيثِ ٹنگ تک ہو رہا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دیرہ بارا چی خطا شدلاری دا اللہ نو گمراہ شدلاری دا اللہ نو بغیر علمین نو بیدا دلیل نو بغیر علمین بیدا دلیل نو بیا شلم آیات کی بیا وی سورہ لقمان آیات میں اس کی سورہ لقمان شلم آیات آیت 20 آیات میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغیر علمین وَمِنَ النَّاسِ وَبَعْضِ الْخَلْقِ مناسو کی جادل فی اللہ کی جگڑ کی فی اللہ ودین دا اللہ کے بغیر علمین بلا دلیل نو بغیر علم بلا دلیل نو تاکہ سورہ فتح کے آشپاگی سمجھ پارا سورہ فتح آیت نمبر 25 پینجیسم آیات کی ہوئی بغیر علم نو دایات میں اس کے سورہ فتح آیت نمبر 25 پینجیسم آیات فقیستم اجپار هم الذین کفروا آیت سر نیم هم الذین کفروا دیا کسان دی چی کافران دی وصدوکم او بنکری ایتاس وان المسجد الحرامی بیت اللہ نو والہدیو او قربانی معکوفن تولشی بن شری ان یبلغ محلنو چورشی کسی دا حلال دوتاو ولولا رجال کشرن ویسنی مومنون مومنان ونساء مؤمنات او خد مومنان لم تعلمو جنی پیزن لتاس وغیلرو انت توهم نپایمال کری بودئی لم تعلمو جنی پیزن لتاس وغیلرو انت توغون چی پیما کی دیل رو فتوسیبکم نمرسی کی تاسوتاو انت توغون نو پیمال کری بے دیل رو انت توغون نو پیمال کری بے تاسو دیل رو فتوسیبکم نمرسی کی تاسوتا منم تدینو مارتن تاوانو بغیر علم بین دلیل نو یعنی بغیر دنا پوچھانو لیدخل اللہ دیر پارا چی داخل کی اللہ پی رحمتی پا مربانا اقبل کی میشاو چال چخواشی چاکی تی انابت ہوئی دا دول ازدلے ہوئی بغیر علم اور دول ازدلے احواءهم سورہ روم کی ہوئی بلتوا اللذینو بلکہ تابید یا کسان ظلم چی ظالمان دی واللہ دلیل اقلیہ و تپیس کئی اللہ اور دا پریگی و خواہشات و بزیدی بلتوا اللذینو بلکہ تابید یا کسان ظلم چی ظالمان دی زان سر ظلم کئی نزای تابیدی آواءهم دا خواہشات و ددائی بغیر علم بین دلیل نو ومن یادی نسوکتے چلار بہن خید ایتاو ومن یادی نسوکتے چی توفیق اور کی منا چاہتاو ومن یادی نسوکتے چی توفیق اور کی منا چاہتاو ازل اللہ چی مور لگولے دی اللہ
ودبانی په سبب د عمل دنو وما لهم من ناصرین انبوی دیلو من ناصرین سوکم دادی واخر دعوانا ان الحمدللہ